in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Jam berapa? Kita dari Jakarta jam 11, jam 12. Sekarang kita tiba di Magelang jam berapa loh? Jam 3. Jam 3 di macet-macetan. Oh enggak, jam 2 lewat 47. Ya, macet-macetan. Macet-macetan. Kita akan menuju ke Gunung Merbabu, jalur Suwandi. Supir kita yang tidak asing lagi, dia namanya Babang. Wah, dia kalau kemana aja pasti dia nyupir, sampai ke Papua pun dia nyupir. Mau tidur saya bang. Saya mau erok. Sampai juga ya. Om telolet. Pukul 5 kita mau berangkat. Kita mau kemana bang? Kita mau ke Merbabu, jalur Suwandi. Semoga perjalanan dan cuaca mendukung semuanya, tidak kendala buat teman-teman. Amin. Bismillah. Aku cinta Indonesia, terima kasih atas segalanya. Aku cinta Indonesia, terbaik untuk kalian semuanya. Zigarettenrauch, Garküchen überall für den leeren Bauch. Süß, scharf, laut, Mopeds, Autos. Feucht, heiß, der Schweiß tropft lautlos. Der Monsunwind weint in der Nacht. Hör wie hart der auf Wellblechdächer quacht. Liebe legt sich über den Trubel, von der Nord- bis zur Südhalbkugel. Yeah. Aku cinta Indonesia, terima kasih atas segalanya. Aku cinta Indonesia, terbaik untuk kalian semuanya. Oh now, yes, Muhammad. Kau ucap terbaik bagi negeriku, ku ucap bahagia bagi dirimu, dan semoga Tuhan selalu memberimu rizki dan barokah meraih kejayaan, kunci kesuksesan, angan dan impian, semoga selalu diberi kemudahan. Hei kawanku,
Oh saudaraku, ku ingin ucapku tentang apa kabar. Cerita tak usai saat kau pergi, kembali kau bawa kenangan manis yang akan melekat sepanjang masa. Gimana caranya? Bisa dia. Ya, nggak apa-apa, nggak usah. Itu, baju sini. Nggak apa-apa. Buset.